দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন, এদি ব্লাউজ পিস আসবা নাই? এদি ব্লাউজ পিস আইবা। দেখুন ব্লাউজ পিস আসবা মাত্র 2800 টাকা উইথ ব্লাউজ পিস। মাত্র 3000 টাকা ব্লাউজ পিস থাই করে। ব্লাউজ পিস থাই মাত্র 3000। দেখুন খুঁজি খুঁজি আসবে এত সস্তা রেঞ্জ শাড়ি মিলছে দেখুন মাত্র 3000 টাকা রে पूरा 120 সুতা যেটা তার মানে বেস্ট সম্বলপুর क्वालिटी এটা विद ब्लाउज पीस। कलर भी फुल गारंटी है, कलर गारंटी सुता गारंटी শাড়ির भी गारंटी रहबा এত क्वालिटी। मात्र 6000 টাকা এটা আছে 8-9000 টাকা শাড়ি, yani 6000 দেখুন। जब मार्केट में फर्स्ट टाइम मुझे केनतिन खुजले भी नहीं मिले माछ আর রেট 6000 রে। এটা भी 6000 রে ওয়ার্ক রে আছে। ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন বটরফ্লাই রে আছে। দেখুন বহুত হেভি আছে শাড়িটা বটরফ্লাই ডিজাইন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক মাত্র 3500 টাকা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক লক্ষ্মী। কেতে পিস স্টক अवेलेबल আছে দেখুন, দেখুন আঁচল এটা তার বডি দেখুন বহুত হি সুন্দর 2600 টাকা রে উৎকল লক্ষ্মী আর রেট भी बहुत চিপ রেট রে। মাত্র 5000 টাকা মাত্র 5000 ডবল স্টার সফটা। দেখুন सबको जुहार और फिर तरह स्वागत आम रेमुंडा विलेज आ गोटे नुआ वीडियो के आज भी फेर पहुँची सौभाग्य श्री साड़ी सेंटर जेनटा कि अच्छे संबलपुर नंदपड़ारे आज जेनटा सुट करूँ संबलपुर दिन में सुट करूँ आकर तो जानते केते भयंकर भीड़ लगी जेनटा कि कुर्ती ड्रेस पिलाकर सार्ट ऑफर थिला सेटा तो यानी एंड कर दिया हला जेन भीड़ थिले आज लास्ट थिला नै लास्ट थिला सब माल भी खत्म हो गलान ऑलरेडी सब सरी गलान आ जहाँ भी थिला सब सरी गलान से कलेक्शन तो सरला यहाँ जिन जेहेतु नुआखाई आके अच्छे आपण मैंने साड़ी घिनवा लगी बहुत ही पसंद करबे साड़ी घिनवा लगी लोग वीडियो खोजी भी बसले ना तांकन तो जेन रेट मिलसी 500 टंका नु संबलपुरी साड़ी स्टार्ट जासी जेतकी रेट रे जेतकी सस्ता साड़ी मिलसी मार्केट सारा खोजबे बेले भी कहीं ना पा तो केनता साड़ी अच्छे केन प्राइस रे मिलुए सेटा आके देखमा तो वीडियो के बिना काटी कर देखो बहुत ही क्वालिटी वाला यूनिक डिजाइन संबल साड़ी देखमा खास संबलपुर नंदपड़ा सौभाग्य श्री साड़ी सेंटर जेनटा कि ओनर ले शिवानी मेहनानी। तो चलो वीडियो के बिना रिव्यू स्टार्ट करबा के आसबे किसी इंतहा पर कलेक्शन देखा पाए ये तो छुआकर ड्रेस अच्छे या भी देखुन जेन ऑफर थिला ई जगह नो आगर वीडियो देखीदे केते सामान थिला यहाँ देखुन बिल्कुल ही पूरा खत्म हो गलान आम रिल्स भी छाड़ी दूँ से रिल्स भी देखीदे केते कस्टमर भीड़ थिले यहाँ सब पूरा अलग हो वीडियो बनावाली सेपरेट पूरा जगह खाली कराई तो यहाँ देखबे शोरूम आसिक कलेक्शन देखा पाए तो जाओ तक पाइमा। तो दादा फिर क्या स्वागत नमस्कार जय मां समले। तो अपन दुकान एड्रेस दुकान ना फिर हमर दुकान रो एड्रेस टा हला संबलपुर नंदपड़ा पूरा छके छके अच्छे जेन माने भी नहीं भी जानी दे या हमर ऑफर जेन 1 तारीख तक आज तक जेन थिला जेन दिन शूटिंग करू जो थिला ते माने भी भल ते जानी जाई दिबे आ तापरे हमको एतकी सपोर्ट कर दवानो तांको बहुत बहुत धन्यवाद। आ गोटे जिनिस कहबा के जाऊ मैं बहुत वीडियो रे बहुत किछि सुनबा के पाइली कि कहूचन कि 400 टका रे 60 दउजन जेंटा कि गुटे सिलानी रेट है से रेट रे 60 दउजन कुर्ती गुटे सिलाले 300 टका 400 टका 500 टका पड़ुचे से माने 500 टका रे कुर्ती दउजन ई माने पूरा ठकुचन दुकान बोले वीडियो मन को कमेंट करू सेटा बेला मुई गुटे जिनिस के हमर जेते अछन ऑडियंस जेटा घिनी करी नहीं जन से माने गुटे गुटे रिप्लाई देते हमर वीडियो मन को कि केनता जिनिसटा नेले भल बाहरला कि खराब बाहरला ते जिनिसटा रिप्लाई करबे एला हमको आउटिके ये सपोर्ट बेसी मिलबा आ हमको भी खुशी लागबा। आ दादार कहबार अनुसार बहुत लोग तांको कहूचन कि एतकी रे सस्ता रे केनता देले डुप्लिकेट आइतबा एटा हितबा बोली लोग कंप्लेन रे कहूचन लेकिन नुहे से जेनटा दउचन जेन्युइन प्रोडक्ट है आ एतकी सारा स्टॉक नैचन बहुत लोग नैचन जेन माने नैचन से माने कमेंट रे रिप्लाई दोनी प्रोडक्टटा काना आ मुई भी कहि दउ जे मुई भी निजे जेनटा पिनि जे दादा सेटा देइतिले केनता लागु सेटा कहबे एटा निजे ही देइतिले मते चॉइस करके आ केनता लागु एटा कहबे एटा 500 टंका थिला आ याहा जिने तो इता स्टॉक अछि कि ना जे कि जाने याहा जिने तो बिल्कुल नै नो बिल्कुल आ गुटे जिनिस कहबार लै चाहू जे एटा जेना हमें दे जो ते हम निजर प्रोडक्ट है बोली करे आमे देइजो दे पारले दे पारिजो आ हमर दुकान रो एडवर्टाइज करवार लाई बोली ही खास दिया है एटा बल्क क्वांटिटी रे एटा 100 250 पीस रो कारबार नै एटा हजार पीस रो कारबार मैक्सिमम मोर पाखे कुर्ती हां केही भाभी नै देबे मुई निजे भी भाभी नै थाई कि मुई एतकी बिकमी बोली मैक्सिमम 10000 पीस ऊपर मुई बिकी जे मैक्सिमम पूरा 10000 500 टंका रो 10000 पीस मैक्सिमम मुई बिकी जे पूरा छाई है जे मार्केट सारा बोलू हां आउ बहुत लोग तार में जेन माने आ बाकी प्रोडक्ट अच्छे तल कुर्ती एटा गुटे खाली 500 टंका बताले सब तो नै बता खाली 500 टंका जेनटा अच्छे सेटा ही खाली बता बाकी तो आउ बेसी देर नै करू आ जाओ आज कलेक्शन जरा देखो आज का नुआखाई स्पेशल तला नै एटा केन बाबद रे बाटा हमें तो कुर्ती तो देलो ऑफर था आज ऑफर एंड भी ही होला हां माल भी सरी होला हां एतको कालठानो हमर साड़ी जेनटा साड़ी रे ऑफर चलबा ऑफर नै चल
हमर सब बेले होलसेल रेट रहती सेटा ऑफर भी बढ़ी करी जीती करी सब होलसेल रेट ही रहती केनसी जगह रे आपण जिवे देखि देबे कंपेयर कर देखबे तापर हमको कहबे ऑफर भी बढ़ी करी अछि आ आज का स्पेशल नुआखाई ले साड़ी कलेक्शन देखमा बहुत लोग साड़ी रही डिमांड करले आज मोर तो दुकान टा पूरा यार त्याड़ अच्छे मुई जेनटा मोर हाथ के आएबा मुई सेटा देखाबी आ जेहेतु एटा डिमांड साड़ी रो बेसी हे गला माल भी कम बेसी आसी जे हमें रेट भी नहीं मारी आज तो वीडियो भी बनाबार ही नहीं थई हमें खाली वीडियो बनाउछु एटा आपन मन को डिमांड लगी जेहेतु नुआखाई आके आउची आपन माने साड़ी रो याहानी बहुत ही खोजुछन आ तांको तो जेन साड़ी मिलसी जेन रेट मिलसी आपन मार्केट आरा खोजला भी कहीं ना पर याहानी देखुन पूरा वर्तमान याहानी स्टॉक पहुंची छे बिलिंग भी नहीं स्टॉक तो 2 दिन 3 दिन इटा 2-3 दिन आगु आसी जे हमको एतकी टाइम नहीं नो जे हमें रेट भी नहीं मारे रेट ऑफर हमर कुर्ती रो ऑफर लगी इटा देखुन ब्लाउज पीस वाला गुटे में देखौ जे एतकी सस्ता भाभी भी नहीं पारन खोजला भी कहनो केते बढ़िया लागै देखुन इटा ए देखुन आचल आ बॉडी देखुन एदी ब्लाउज पीस आसबा नहीं दे ब्लाउज पीस है देखुन ब्लाउज पीस आसबा मात्र 2800 टका विथ ब्लाउज पीस देखुन के जदी ऑफर रे भी देबा एतकी सस्ता रे भी दिना पर देखुन बिना ऑफर रे 2800 टका रे विथ ब्लाउज पीस अपन बॉड डिजाइन रो एटा काई खुजी आसुन भी केतकी सस्ता रे काइना पान सेदिले ताको दुकानटा बहुत ही फेमस शिवानी मेहन नानी रो दुकान जेंडा की अछि संबलपुर नंदपड़ा सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर एटा गुटे देखुन ऑनलाइन इटा मगे पारबे कि नहीं यानी ऑनलाइन मंगे पारबे आज्ञा 3 तारीख आगु हमें जेंडा कहि जो 3 तारीख तक हमर दुकान टिके सेटिंग वेटिंग करवार अछि वीडियो पब्लिश तो 3 तारीख ही हेबा हम एटा जेन माने 3 तारीख परे ऑनलाइन नहीं पारबे हां 3 तारीख बेला इटा माने मगे पारबे ऑनलाइन मगे पारबे इला देखो इथे भी ब्लाउज पीस होचे इटा को जेन भीड़ थिले ऑनलाइन सर्विस पूरा बंद कर देते से ड्रेस रो कुर्ती रो जेन ऑफर देला या जन इटा अपन माने ऑनलाइन एथरो मगे भी पारबे साड़ी मात्र 3000 टंका ब्लाउज पीस थाई गुरी ब्लाउज पीस थाई मात्र 3000 देखुन खुजी आसबे एतकी सस्ता रे एंता साड़ी मिलसी बोले देखुन मात्र 3000 टंका रे विथ ब्लाउज पीस देखुन एटा गुटे तापर देखमा अपन माने देखु छन संबलपुर नंदपड़ा सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर रो एक्सक्लूसिव संबलपुरी साड़ी एटा गुटे देखुन बहुत ही बढ़िया सुंदर कलेक्शन देखुन एटा देखुन आचो इधर तार ब्लाउज पीस टा भी आसबा दा एटा तार बॉडीटा एटा तार बॉडी देखुन किछिंदा प्रकार रे अछि मात्र 3600 टका ब्लाउज पीस थाई गुरी देखुन 3600 टका रे विथ ब्लाउज पीस देखुन आपण माने ई कलेक्शन पाई जिबे मोन एंती नै नो मैं आज देखाबार मुडे भी नै नो खाली नवा स्टॉक आई जे बोली लोग जानू बोली देखा नवा स्टॉक हमर ऑफरटा सरू जे बोली रिप्लाई देबार लागि बोली हां मैं आज वीडियोटा बनौ जे हो जे ना तो एटा भी वीडियो भी नै दिदा गोला हफ्ता तो वीडियो ही ना आसी टोटल एटा देखुन आचल दे तार बॉडीटा आ बॉडी देखुन केते बढ़िया सॉफ्टवेयर डिजाइन अछि केते सुंदर दिजे देखुन केते बढ़िया काम हे जे देखुन आपण माने नै पारबे 4200 टका विथ ब्लाउज पीस एटा देखुन 4200 टका विथ ब्लाउज पीस रामा ग्रीन कलर आ लाइट कलर कॉम्बिनेशन अछि केते सुंदर दिजे कलेक्शनटा देखुन आपण माने नै पारबे 4200 टका रे तार पर देखमा इले गुटे देखो लाइट कलर अछि देखुन पाटो धड़ी रे अछि एटा देखुन आचल एटा आचल एटा तार बॉडी एटा तार पूरा बॉडी देखुन लाइट कलर अछि ऑफिशियल कलर मात्र 4500 टका विथ ब्लाउज पीस पाटो धड़ी दे अछि देखुन 4500 रे साड़ी रो क्वालिटी देखुन एटा गुटे पेरे मोड आ सब नवा डिजाइन जे एटा सब नवा सब यूनिक आबा हमर पाखे माल नै रहे इटा नै के ऑफर दे देलु बोली इटा माल ही नहीं रहे हमर पाके बिना ऑफर रे देखुन ए देखुन आंचल देखुन इधर केते बढ़िया अछि केते बढ़िया देखुन डिजाइन सीनरी रो आंचल ले जे मंदिर रो डिजाइन थाइ परी माने कोणार्क मंदिर रो डिजाइन अछि हमर परी मंकर इटा अछि तार बॉडी देखुन पेरे मॉडल अछि तीनटा कलर अछि ब्लाउज पीस अछि मात्र 5000 टंका देखुन केते बढ़िया सुंदर साड़ी देखुन मात्र 5000 टंका ब्लाउज पीस थाइ गरी आपण माने नै पारबे इटा तो जल्दी देखे दोछन आपण माने जदी आबे दुकान रे आराम से निया बाची इटा गुटे हमर पटा धड़ी रे अछि जेनै पेपर बॉर्डर थान रे अछि आज मोर हाथ के जेंटा आसु जे मैं हेटा सेटा ही देखाउ देखुन आचल अत बॉडी देखुन एक नंबर 3500 मात्र 3500 टंका देखुन बहुत ही बढ़िया सुंदर कलेक्शन डे आपण माने नै पारबे इटा गुटे देखुन आ जेतकी जल्दी आबा ए कलेक्शन माने आपण माने आसी नेबे बेले पाई पारबे ना तो ताको दुकान जन भीड़ हो जन पूरे चला इटा तर बॉडीटा इटा आ बॉडी देखुन किछिन द प्रकार विथ ब्लाउज पीस भी होचे हाफ हाफ रचे
উইথ ব্লাউজ পিস আছে মাত্র 3000 টাকা মাত্র 3000 টঙ্কা দেখুন ব্লাউজ পিস থাকি কেতে বড়িয়া সুন্দর ডিজাইনটা আপনার মানে নেই পারবে আর দেখুন তাঙ্কনো কিছিটা প্রকার স্টক পাইবে আর সেটা যে অফর চালি যাতে সে অফর এটা গুটে দেখুন ব্র্যান্ড নিউ বুনকর বুনি করে দিয়েছে এটা মাছর ডিজাইন দেখুন ব্র্যান্ড নিউ ডিজাইন बहुत ही क्वालिटी আছে দেখুন আর ফিনিশিং पूरा 120 সুতা যেটা তার মে বেস্ট সম্বলপুরি क्वालिटी এটা विद ब्लाउज पीस দেখুন कलर भी फुल गारंटी है कलर गारंटी सुता गारंटी শাড়ির भी गारंटी रहबा হেতকি क्वालिटी মাত্র 6000 টাকা এটা আছে 8-9000 টিয়া শাড়ি यानी 6000 দেখুন जब मैं मार्केट रे फर्स्ट टाइम मुझे केनतिन खुजले भी नहीं मिले माछ আর রেট भी 6000 রে এটা भी 6000 রে দেখুন কেতে বড় ডিজাইন মাত্র 6000 রে দেখুন আর প্রাইস भी মেনশন করা দেখুন 8000 আছে আর আপন কলে স্পেশাল 6000 রে এটা গুটে দেখুন बटरफ्लाई डिजाइन बहुत लोग बहुत किछि देखे देबे बटरफ्लाई এটা দেখুন আচল এটা গুটে यूनिक बटरफ्लाई यूनिक बटरफ्लाई इथिर लागि बनुचे बहुत लोग देखे देबे बटरफ्लाई रे ब्लाउज पीस नहीं दे देखे देबे हां इदे ब्लाउज पीस पे ब्लाउज वर्क रे होचे फिर ब्लाउज पीस वर्क আছে দেখুন बटरफ्लाई रे होचे দেখুন बहुत हेवी আছে শাড়িটা बटरफ्लाई ডিজাইন রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক মাত্র 3500 টাকা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক 3500 मैं फर्स्ट टाइम सुनली 3500 रे ब्लाउज पिस ওয়ার্ক फिर बटरफ्लाई डिजाइन गुटे नहीं जुड़े कलर होचे जुड़े कलर ऑप्शन अवेलेबल আছে দেখুন रामा ग्रीन ये कान की ऑरेंज और ब्लू मेहंदी कलर रे আছে দেখুন এটা দেখুন আচল এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে হেই 3500 টাকা হেই 3500 টাকা দেখুন আপন মানে পাই যাবে पूरा सस्ता रे भी सस्ता ब्लाउज पिस ওয়ার্ক থেকে দেখুন আপন মানে এতকি সস্তা রে পাইবে কালেকশনটা এটা গুটে দেখুন হাতি শাড়ি বহুত ফেমাস শাড়ি রে এটা জানি দিবি সফটওয়্যার ডিজাইন আছে দেখুন এটা দেখুন আচল চল এটা তার বডি দেখুন তারপরে ইনো ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে চূড়া ধরি আছে দেখুন নিতিবি ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে মাত্র 6000 টাকা রে এর কি বডি ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থেকে 6000 দেখুন জেন্সিটা भी পছন্দ লাগুছে আপন মানে উজ্জ্বল লক্ষ্মী বহুত জন খুঁজু দিলে পুরা ফুল স্টক পুরা বন্ডল ভাটা আছে হ্যাঁ এটা ফের কম দামিয়া যেহেতু নোয়াখাই যাচ্ছে আপন মানকর বজেট কে ধ্যান রাখি দেখুন বজেট ফ্রেন্ডলি শাড়ি দেখা হচ্ছে দেখুন উৎকল লক্ষ্মী কেতে পিস স্টক अवेलेबल আছে দেখুন এটা দেখুন আচল এটা তা বডি দেখুন বহুত হি সুন্দর 2600 টাকা রে উৎকল লক্ষ্মী দেখুন হোলসেল নো भी সস্তা 2600 টাকা রে উৎকল লক্ষ্মী এটা গুটে জুড়ে পিস না দেখুন ফের বন্ডল বাটা আছে দেখুন আপন মানে যেতকি পিস কইলে মিলি যাবা 2600 টাকা রে দেখুন উৎকল লক্ষ্মী দেখো থান শাড়ি সূর্যমুখী ফুল রে আছে সূর্যমুখী এটা ফের ধরি কম পেপার বর্ডার থান রে আছে পেপার বর্ডার থান রে আছে এটা দেখুন আচল পুরা 120 সুতা আ বডি দেখুন মাত্র 4500 টাকা দেখুন সূর্যমুখী ডিজাইন র মাত্র 4500 पूरा ऑफर रेट तक ही जेन रेट लागू सेटा ही ऑफर है कई ना भावुन के ऑफर रे सस्ता मिलती बोले आमे जेनटा दमु ऑफर रो भी सस्ता दमु आमे नाटा खाली दिना ऑफर धरि दिलु हम निजर प्रोडक्ट है बोले हे रेट रे मिली के देई भी ना पर होलसेल रे भी ना पर आंचल देखो এটা দেখুন আঁচল ঢালা তার ব্লাউজ পিস মাত্র 2800 টাকা মাত্র 2800 ব্লাউজ পিস থাইকে দেখুন 2800 টাকা পেপার বর্ডার থান হাফ হাফ রে আছে আর কোয়ালিটি দেখুন बहुत ही सुंदर দিচ্ছে 2800 টাকা রে কলার দেখুন এটা বেবি পিঙ্ক রে আছে পুরা আঁচল भी কেতে বঢ়িয়া আছে আঁচল লক্ষ্মী পাদ ডিজাইন র আর বডি দেখুন এটা भी बहुत ही सुंदर লাগুছে কালেকশনটা এটা মাত্র 3000 টাকা দেখুন বহুত বড়িয়া শাড়ি দেখুন 3000 টাকা রে মিলুছে আর যেটা দাদা বাহার করুছেন সেটা হি পছন্দ লাগুছে এতকি কোয়ালিটি वाला শাড়ি अवेलेबल আছে তার দোকান রে দেখুন খালি চয়েস করার কথা তারপর দেখুন ধড়িরে সফটওয়্যার ডিজাইন যেটা পাটো ডিজাইন আছে ধড়ি সফটটা কোণার্ক চক্র ডিজাইন আছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল ধড়ি সফটটা আছে আর বডি দেখুন বহুত বড়িয়া লাগুছে মাত্র 6000 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া ডিজাইন মাত্র 6000 টাকা রে আপন মানে অফার প্রাইস রে নেই পারবে দেখুন কেতেটা কলর আছে দেখুন তিনটা কলর কম্বিনেশন রে अवेलेबल আছে তারপর দেখমা সফটটা वाला শাড়ি পেরে পেরে মডেল সফটটা वाला सब नुआखाई स्पेशल दिया होची नुआखाई स्पेशल ऑफर रु भी कम दाम रे दिया होची इला सब नुआखाई लगे निया होचे आरो वर्ष तो हमको रेस्पॉन्स बहुत देतिले नुआखाई बेल के এই বর্ষ भी আসমাতান অধিকা এই বর্ষ মই ভাবু যে তানো বেশি हमको रेस्पॉन्स দেবে বলে এই থর তো রেকর্ড হেলা যে ড্রেস র অফার চলি দিলা
এটা মাত্র 5,500 5.5 5,500 এটা মই তো 6,000 নু কম কাহিনী হয়ে দেখেন দেন আর 5.5 দেখুন তাকর নু মিলুছে এটা গুটে দেখুন ডবল ধড়ি ডবল ধড়ি আমার সফটটা ডিজাইন ফের পাটো ধড়ি রয়েছে পাট ধড়ি রে আছে এই দেখুন আঁচল মাত্র 7,000 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর দিচ্ছে দেখুন মাত্র 7,000 টাকা দেখুন আপন মানে পাই যাবে ফের সিঙ্গেল সফটটা আছে বহুত বড়িয়া সেলফ কলর রে কোয়ালিটি লাগুছে তারপর দেখমা এটা বি গুটে বহুত বড় ডিজাইনটা তার আঁচল এটা তার ব্লাউজ পিস এটা তার বডিটা দেখুন বডিটা দেখুন মাত্র 4,500 টাকা দেখুন পাট ধড়ি আছে 4500 টাকা টেরাকোটার চক্র ডিজাইন আছে আপনার খালি আইডিয়া দিয়া হচ্ছে যেটা মানে আসিছে বলে আপনার দোকানকে ভিজিট করবে বলে বহুত সারা কালেকশন আছে আপনার নিয়ে নিয়ে চয়েস করে নেই পারবে এটা বি গুটে দেখুন ডবল ধড়ি আছে ডবল সফটটা ডবল ধড়ি মাছ ধড়ি আর আঁচল তো দেখুন বিভিন্ন প্রকার এটা হলো তার ব্লাউজ পিস তার এটা বডি আর তার বডি দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে মাত্র 7,500 টাকা এর কি বড ডিজাইন দেখুন 7,500 টাকা রে মিলি যাবা এইটা তুমি আগ্রহ দেখেই যায় স্টার সবটা বহুত দিন তক মোর পাকে না আসি পারলা এতকি অর্ডার দিলা আমি পুরে না পারতে এটা মাত্র 2 পিস আসিছে যেন মানে নেবে পহলা ফোন করবার পড়বা হ্যাঁ পহলা ফোন করবা কে পড়বা যাহার রাখ তাহার পাক है এটা হ্যাঁ আর রেট भी बहुत চিপ রেট রে মাত্র 5,000 টাকা মাত্র 5,000 এর ডবল স্টার সফটটা হ্যাঁ দেখুন ডবল স্টার সফটটা যেটা কি 6,000 7,000 বেলে भी लोग নেবে यहाँ দেখুন 5,000 টাকার মিলুছে নোয়াখাইর স্পেশাল অফার এটা স্পেশাল স্টার वाला বনাইছে দেখো এটা भी দেখুন গুড়ি ইউনিক স্টার সফটটা এটার আমি হাতিরে দেখি দিলা যেন ফেস ডিজাইন রে দেখি লাইট টাইপ রে নাই তার আগ্রহ পিঙ্ক কলর দেখি দিলা হাতিরে দিলা হ্যাঁ হাতির জায়গায় এটা স্টার রাতি वाला নোয়া নোয়া টেস্ট রে বনাইছে এটা भी ব্লাউজ পিস রহেবা ওয়ার্ক আচ্ছা এটা তার ব্লাউজ পিসটা ওয়ার্ক রহেবা এটা তার বডিটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রহেবা মাত্র 6,000 টাকা মাত্র 6,000 টাকার দেখুন আপন মানে बहुत ही सुंदर लाभ कलेक्शन नेबे बेले देखुन कितनी केते सस्ता আছে শাড়ি के चाहला बेले जे रेट दोचन अपन मार्केट सारा खोजबे बेले कहीं ना पान आ ओ दिन में 6 धड़ी 8 धड़ी रो नहीं देखोते पूरा फ्रेश माल देखो जे देखो এটা হলো 6 ধড়ি এনিমল ডিজাইন রে আছে 6 ধড়ি এটা দেখুন আঁচল এটার বডিটা এটা তার বডিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে 6,500 টাকা মাত্র 6,500 দেখুন কেতে ফাইন কোয়ালিটি 6,500 রে 6 ধড়ি वाला শাড়ি আর 120 সুতার দি বেস্ট সম্বলপুরি শাড়ি এটা বি 6 ধড়ি এটা বি দেখুন হাফ হাফ রে আছে পুরো সব ইউনিক ডিজাইন है एकदम बढ़िया डिजाइन आएगा দেখুন আঁচল মাত্র 6,500 এটা দেখুন মাত্র 6,500 টাকা দেখুন আপন মানে পাইবে কেতে বড়িয়া সুন্দর কালেকশন সব নয়া নয়া আসিছে আপন মানে আসুন ভিজিট করুন তাকে দোকান কে কালেকশন নেই পারবে আর এটা भी দেখুন কলর আর ব্রাইটনেস দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন এটা মানে হি নোয়াখাই রে বেশি ডিমান্ড করছ নোয়াখাই রে বেশি 6,500 এটা भी 6,500 টাকা দেখুন এটা भी কেতে বড়িয়া গর্জিয়াস লাগুছে কালেকশনটা আপন মানে নেই পারবে सबू कैंसी थी रेट मोरा नुए हुए बाकी दिया हो ऑफर ऑफर नहीं होलसेल रेट भी कम होलसेल रेट भी कम ना चल 6,500 এটা দেখুন 6,500 টাকার দেখুন আপন মানে নেই পারবে কেতে বড়িয়া বড়িয়া কালেকশন আপন মানে আসুন আর যদি भी আউছন আপন যদি জলদি নেবা লই চাহুছন স্ক্রিনশট ধরি করে আসবে তাঙ্কু বাহার করা লই অসুবিধা না হয় আর না তো কনফিউজ হয়ে যাবে এটা দেখুন সেটা দেখুন বলে কেন লেবে তাকুন যেতকি স্টক আছে যে বাহার করে হি না পারন আপন মানে থিবা সে শাড়িটা भी আপন মানে বাছি করে নেই না পারন সেদিলে বলি যেন শাড়িটা भी পছন্দ লাগুছে স্ক্রিনশট ধরি আসো আর এটা যেটা দেখিলাম আমি 6 ধড়ি কইলা এটা 8 ধড়ি वाला শাড়ি তারপরে দেখমা কটন পাট্টো यूनिक তারপরে যে না এটা ইউনিক নুহে इधर बहुत थोड़ा এলানো बहुत थोর যেভাবে আইছি সেবে তো এটা বহুত ফাইন কাম আছে টেরাকোটার আর বহুত হি হেভি কাম আছে দেখুন ছোট ছোট প্রিন্ট উপরে দেখুন কেতে হেভি কাম এটা কটন পাটো এটা দেখুন কটন পাটো है इनिद वाला पाटर और पूरा लुक आएगा आप इजी वॉश करिए इजी वॉश निजे हैंड वॉश भी करि पारे मात्र 7,000 টাকা দেখুন মাত্র 7,000 টাকা দেখুন কেটে হেভি ডিজাইন এটা भी হেভি ডিজাইন খালি কালার অপশন এটা এটা বেশ 7,000 পড়বা যা কি কালার পছন্দ হবে এটা দেখুন কটন পাটো এটা দেখুন আঁচল মাত্র 7,000 এটা भी দেখুন মাত্র 7,000 টাকা এই কটন পাটো দেখুন কটন পাটো এটা কালার ম্যাজেন্ডা কালার আছে দেখুন আঁচল
মাত্র 7000 এটা দেখুন মাত্র 7000 টাকা দেখুন টেরাকোটার ফরওয়ার্ড ডিজাইন আছে আমি তো জলদি জলদি দেখে দউছো আপন মানে যদি আবেলে দোকান के आराम से बात नहीं पारबे मैं आ बेसी नहीं देखे वीडियो लंबा ही जीवा आ दुई चारटा देखामी बेसी नहीं देखे दादा तो एतकी वीडियो बिना बनो बोलला मैं केड़े थोसरा वीडियो बनो जो वीडियो मते एक्चुअली आज वीडियो बनावार इच्छा भी नहीं नो पूरा बॉडीटा पूरा टायर्ड होचे जेन माथे जेन हमें ऑफरटा दे दिलोगे नि सेथि हमर बॉडी पूरा टायर्ड ही जाई ऑफर जेतु एंड हला आजीगा हां आ नोखाई रे जेतु अपन माने एटा देखु जन नोखाई लगी अपन माने कलेक्शन कोइला सेतले बोली अपन को स्पेशल एटा देखाउ जे जोड़ा बॉर्डर रे लाइट कलर के आबे बहुत किछि होचे मोनो एक से एक क्वालिटी रो पाटर डिजाइन माने भी होचे सब अवेलेबल होचे मैं हिंस देवार लई चाहू जे मैं एंदे मोल्डी कलर रो उत्कल लक्ष्मी होचे विचित्रापुरी होचे अस्तिनी होचे सब अच्छे एमती टाइप रो हमर अस्पिनी रे नुआ मॉडल रे आसी जे पाटो माने एटा माने शो भी करि ना परबार वीडियो रे शो भी करि ना परबा मैं खाली खास आज हमर फिर जानून कि हमर साड़ीटा फिर शुरू ही वाला न बोली लोग जानून बोली वीडियोटा करा हो फिर करा हो बहुत अच्छे नेक्स्ट वीडियो हमको पाटो भी देखमा इरा करमा इरा गुटे देखो मात्र 7000 टंका रे क्वालिटी काना है ये देखो ना चल अब बॉर्डर पूरा दी बेस्ट क्वालिटी जेंडा पूरा चली जाउ ये देखो साड़ी आज गुटे मैं डबल धड़ी देखे दउ जे देखो केते बढ़िया लगवा ई डबल बॉर्डर देखो माछा धड़ी ए देखो ना चल बहुत ही हेवी होचे टेराकोटा रो काम है जे मात्र 7000 देखो केते डबल धड़ी हमर पागे बढ़िया बढ़िया क्वालिटी रो कम रेट रो अछि पूरा शो नै कर सोडा शो कराना है दुकान के आबे बोला दुकान के आबे बेले पाइबे आ तापरे लास्ट के मुई हमर गुटे हीराकुद डैम रो साड़ी आगरु देखे दिला गुटे मेरून कलर रे ए वायरल डिजाइन फेर गुटे आसी गेला ना हीराकुद डैम संबलपुरी साड़ी इला लास्ट के मुई देखौ जे सबु बेला हमें कलर चेंज करी बनो जो देखो चोड़ा धड़ी रो एला कॉफी कलर रे पले आला एटा कॉफी कलर रे फर्स्ट टाइम हमर पाके पूरा बार भी नै मेरून कलर रो गुटे हेनो डिस्प्ले हे जे देखो गुटे मेरून कलर आछे एटा फिर कॉफी कलर सबु बेला 4टा 5टा लेखा आसु जे 4टा 5टा सरू जे हीराकुद डैम देखो हिंदी रे लिखाई जे ओडिया रे लिखाई जे आ इंग्लिश रे भी लिखाई जे हीराकुद डैम देखो आपण माने हीराकुद डैम संबलपुर साड़ी ताकनो अवेलेबल अछि खाली हीराकुद डैम नै नो गांधी मीनार नेहरू मीनार पावर हाउस सबु अच्छे देखो ना हीराकुद डैम संबलपुर साड़ी बुनबाटा के बुन करके भी तारी बाजन हिसाब और डैम डे हमर पश्चिम ओडिसा रो गुटे बहुत ही फेमस जगह सेतिर भी साड़ी आपण माने ताको दुकान में पाई जिबे ता दाम केते कहले कि इतार दाम मात्र 9000 मात्र 9000 रे 9000 देखो जेन माने भी नेबे ई कलर आसी जे जेन माने नेबे जल्दी आसो इतार परे आसु ये केदारनाथ आसवा सेटा के केदारनाथ तोर कलेक्शन एतकी थिला नै कलेक्शन एतकी नै हमर बागे भरी जे हां आइदर वीडियो टंकारु धरी करी 500 टंका रो मैं देखौ जे 500 700 800 1000 1200 2200 2500 3000 सब रेंज रो अछि लेकिन वीडियो मते आज माइंड रे वीडियो बनावार लई ही नै थे फिर भी मैं करू जे देखो एतकी भीड़ सत्वे भी फिर भी आपन को स्पेशल वीडियोटा बना हला और देखला कलेक्शन किछि इंता हिसाबे थिला बहुत ही बढ़िया कलेक्शन देखाले जे रेट रे देले मार्केट सारा भी खोजले भी रेट रे एतकी सस्ता रे आपन काहि ना पान बहुत बढ़िया लागला कलेक्शनटा आ स्पेशल जेतु थिला एटा नुआखाई रो बहुत ही बढ़िया लागला आ आपन कोई वीडियो कलेक्शन केंदा लागला कमेंट रे कोन जेन फेसबुक देखु जन हमर पेज के फॉलो करी वीडियो के गुडे शेयर करू आ जेन यूट्यूब देखु जन चैनल के सब्सक्राइब करू तो आज वीडियो आपन केंदा लागला कमेंट रे कोन भला लागला लाइक करू शेयर करू आ चैनल के पहला तरह जन सब्सक्राइब करू आ वीडियो दे फेसबुक देखु जन पेज के फॉलो करू तो ई वीडियो एंड करमा फिर मिलना नेक्स्ट वीडियो रे जय मां समले।